Hindi ata ninyog now. Hi guys. Update ko sa mga puppies, Labrador. Pure home na sila guys. Pwede na sila i-release. 2 months na sila niya. Nakabaksin na sila ganiha. Naka-parvo vaccine. Uy! Tapos na po sila deworm. Kung kisay interesado, PM lang muna ako. Female ni sila ang duha guys ha. Puro ni sila female. Uy! Bagong kaon na busog. Katugon. Tut! Black on cream.